ओम शांति 4 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बचे तुम मानकु एबे बाबांक द्वारा दिव्य दृष्टि मिली सही दिव्य दृष्टि द्वारा ही तुम्हें आत्मा एवं परमात्मा को देखि पारिब। तुम मानकु एबे बाबांक द्वारा दिव्य दृष्टि मिली सही दिव्य दृष्टि द्वारा ही तुम्हें आत्मा एवं परमात्मा को देखि पारिब। प्रश्न ड्रामार केउ रहस्य को बुझीथिबा पिला माने केउ मत काहाकु भी देबे नाही। ड्रामार केउ रहस्य को बुझीथिबा पिला माने केउ मत काहाकु भी देबे नाही। उत्तर जेउ माने बुझुछंती जे ड्रामारे जहा किछि अतीत होईगला ताहा पुनर्बार अविकल पुनरावृत्ति हेबो। सेमाने केबे भी काहाकु भक्ति छाड़िबा पाई राय देबे नाही। जेतेबेले सेमानक बुद्धि रे ज्ञान भल भावरे धारणा होई जिवो बुझी जिबे जे आमे आत्मा अटु मते बेहद बाबांक ठारु संपत्ति नेबार अछि। जेतेबेले बेहद्र बाबांकु चिन्हि जिबे सेतेबेले पुरुणा दुनियार विनाशी कथा सबु स्वतः समाप्त होई जिवो। ओम शांति निज आत्मार स्वधर्म रे बसिछ। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु पचारुछंती काहेकि ना एकथा तो पिला माने जानिछंती जे एकमात्र बेहद्र बाबा अटंती जहांकु सर्वोच्च आत्मा कुहा जाउछि। केवल तांकु ही सर्वोच्च कुहा जाउछि। सर्वोच्च आत्मा अथवा परम आत्मा कहउछंती। परमात्मा तो निश्चित अछंती एपरि कहिबा नाही जे परमात्मा ही नाहंती। परम आत्मा अर्थात परमात्मा एकथा मध्य बुझा जाइछि। द्वंद्वरे पड़िबा अनुचित काहेकि ना 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य तुमे एही ज्ञान शुणिथिल। आत्मा ही शुणुछि ना। आत्मा बहुत सूक्ष्म अटे। एते सूक्ष्म जे एही आखि द्वारा देखा जाए नहीं। एपरि कौनसी मनुष्य नथिबे जे कि आत्मा को ही स्थूल आखि द्वारा देखिथिबे किंतु दिव्य दृष्टि द्वारा देखि हेबो ताहा मध्य ड्रामार प्लान अनुसारे। अच्छा धरिनिय काहाको आत्मार साक्षात्कार हेउछि जेपरि अलगा जिनिस देखि थांती। भक्ति मार्ग रे मध्य एही आखि द्वारा ही साक्षात्कार होई थाए। सही दिव्य दृष्टि मिलिबा द्वारा चैतन्य रे देखि थांती। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिले जहा द्वारा देखि पारिबे किंतु ध्यान अवस्थारे। भक्ति मार्ग रे बहुत भक्ति करिबा द्वारा साक्षात्कार होई थाए। जेपरि मीरा को नृत्य करुथिबार साक्षात्कार होइथिला। वैकुंठ तो नथिला 500-600 वर्ष होइथिबो। से समय रे तो वैकुंठ नथिला जहा अतीत होई जाए ताहा दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाई थाए। जेबे बहुत भक्ति करी करी एकदम भक्तिमय होई जानती सेतेबेले साक्षात्कार होई थाए किंतु एहा द्वारा मुक्ति मिली न थाए। मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता भक्ति ठारू बिल्कुल अलगा अटे। भारत रे केते ढेर मंदिर रहिछि। शिवंक लिंग रखिछंती। बड़ लिंग मध्य रखिछंती। छोट लिंग मध्य रखिछंती। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे परमपिता परमात्मा आत्मा सदृश अटंती। आकार समस्तंकर एका ही अटे। जेपरि पिता सेपरि संतान। सबु आत्मा माने भाई भाई अटंती। आत्मा माने एही शरीर मध्य को अभिनय करिबा को आसुछंती। एहा बुझिबार कथा। एहा कोनोसी भक्ति मार्गर कहानी नुही। ज्ञान मार्गर कथा केवल एका बाबा ही बुझाउछंती। प्रथमे प्रथमे बेहद्र बाबा निराकार ही बुझाउछंती। तांकु संपूर्ण रूपे केही भी बुझी पारिबे नाही। कहउछंती से तो सर्वव्यापी अटंती। एहा तो ठीक कथा नुही। बाबा को बहुत स्नेहर सहित डाकुछंती। कहउछंती बाबा आपण आसिले आमे आपणक निकटरे समर्पण होई जिवु। मोर तो केवल आपण द्वितीय केही नाहंती। तेणु निश्चय तांको मने पकाइबाकू पड़िबो। से निजे मध्य कहउछंती हे संतान माने आत्मा मानक सहित ही कथा हेउछंती। एहाको आत्मिक ज्ञान कुहा जाउछि।
ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବହୁତ କାଳ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଏହି ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବତାଯାଇଛି। ବହୁତ କାଳରୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଲଗା ରହିଛ। ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଇଏ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି, ସେବାଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ କେତେ ଅଧିକାରବଶତଃ ଡାକୁଛ ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିନୀ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଆସ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ର କର। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, ନର୍କକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା କଲେଜ ଅଥବା ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବ ସେ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ବସିବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଆମକୁ ବାରିଷ୍ଟର ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନିଶ୍ଚୟ ନ ହେବ ଯଦି ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲ, ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତୀତକୁ କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ପୁଣି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ, ନୀଚ ଅଟୁ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ କହିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ତ ହେଲେ ହଟ୍ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ ପୁଣି ଆସି ମହଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ନଚେତ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ଏକାନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମହଲ ନୁହେଁ, କୁଡ଼ିଆରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୁଡ଼ିଆରେ ସବୁ ସୁଖ ଅଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଏପରି ରାୟ ଦିଅ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼। ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ତ ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ହଦ୍ର ସବୁ କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବହୁତ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନିୟମ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବସା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦି କେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚାଲି ବୁଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ଘରେ ରଖିଛ, ପୁଣି ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରର ପୂଜା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ର ନ ରଖ, ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥରେ ଦେଖିନେଲେ ତାହା ମନେ ରହିଯାଏ।
ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଘରେ ବସି କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଏହା ତ ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା କାରଣରୁ 7 ଦିନ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। କେତେ ସମୟରୁ ତୁମେ ଶୁଣି ଆସୁଛ, କାରଣ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା। ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗହନ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମକୁ ମୁରଲି ନ ମିଳିଲେ ତୁମେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଅ। ମୁରଲିକୁ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମୋ ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୁହାଯାଏ କି ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ପତିତ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ଥିଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ପୁଣି ଉଭୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉଭୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ? ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଛ। ପୂଜାରୀକୁ ଅପବିତ୍ର, ପୂଜ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କୁହାଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। କିଏ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲା, ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲ, ଜାଣିନଥିଲ। ନାସ୍ତିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ କେତେ ସୁଖ ଥିବ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲ ନା। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଆଖି ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ସବୁ ଅଙ୍ଗଠାରୁ ବିକାରୀ ହେଉଛି ଆଖି। ଅଧାକଳ୍ପ ବିକାରୀ, ଅଧାକଳ୍ପ ନିର୍ବିକାରୀ ରହେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହେଲେ ଅସୁର କୁହାଯିବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛି। ଯିଏ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ, ଏକଦମ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପୁଣି ଏକଦମ ମୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜବଂଶ ଚାଲିବ। ସମ୍ବତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଉଛ ତେବେ ଲେଖିଦିଅ। ଏହାଠାରୁ 1250 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ହୋଇଗଲା ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅଧାକଳ୍ପ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଅଧାକଳ୍ପ। ଏହି କଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସିଯାଅ। ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ବସାଇବେ ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦି ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନିଅ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଏକମାତ୍ର ଦୁନିଆ ରହିଛି ଯାହାର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଅନେକ ମତ, ଅନେକ କଥା ରହିଛି। କେତେ ମତ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତ କୁହାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ, କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରୁଛି, କେତେ ସବୁ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ହେଉଛି।
प्रथमे तो एक मत एक राज्य थिला, सारा विश्व रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। एकथा मध्य एबे तुमी जानुछ, आमे ही सारा विश्वर मालिक थिलु, पुणी 84 जन्म भोग करी कांगाल होइछु। एबे तुमे काल उपरे विजय प्राप्त करुछ। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हुए नाही। एठारे देख बसु बसु अकाल मृत्यु होई जाउछि। चारिआडे मृत्यु ही मृत्यु हेउछि। सेठारे एपरि हेब नाही। संपूर्ण आयुष पर्यंत जीवन चलिबो। भारतरे पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि सबु किछि थिला। हाराहारी आयुष 150 वर्ष थिला। एबे केते कम आयु रहिछि। ईश्वर ही तुमको जोग शिखाउछंती, जेउंथिपाई तुमको जोगेश्वर कुहा जाउछि। सेठारे एकथा केही कहिबे नाही, वर्तमान तुमी जोगेश्वर अट। तुमको ईश्वर राजयोग शिखाउछंती, पुणी राजराजेश्वर हब। एबे तुमी ज्ञानेश्वर होइछ, पुणी राजेश्वर अर्थात राजा मानकर राजा हेब। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, आखि को निर्विकारी अर्थात पवित्र करिबा पाई प्रयास करिबाकु हेबो। बुद्धि रे सर्वदा रहु जे आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान भाई भौणी अटु, तेणु परस्पर प्रति विकारी दृष्टि रखि पारिबा नाही। आखि को निर्विकारी अर्थात पवित्र करिबा पाई प्रयास करिबाकु हेबो। बुद्धि रे सर्वदा रहु जे आमे प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान भाई भौणी अटु, तेणु परस्पर प्रति विकारी दृष्टि रखि पारिबा नाही। 2 नंबर पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थे कर्म करुथिले मध्य बुद्धिर जोग एकमात्र बाबांक सहित लगाइबाकु हेबो। पुराणा दुनियार सबु कथा छाड़ी बेहद्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बेहद्र सन्यासी हेबाकु पड़िबो। शरीर निर्वाह अर्थे कर्म करुथिले मध्य बुद्धिर जोग एकमात्र बाबांक सहित लगाइबाकु हेबो। पुराणा दुनियार सबु कथा छाड़ी बेहद्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। बेहद्र सन्यासी हेबाकु पड़िबो। वरदान, बाबा शब्दर स्मृति द्वारा कारण को निवारण रे परिवर्तन करुथिबा सदा अचल अटल भव। बाबा शब्दर स्मृति द्वारा कारण को निवारण रे परिवर्तन करुथिबा सदा अचल अटल भव। कौनसी भी परिस्थिति जेते अस्थिर होइथाउ ना काहींकी, बाबा शब्द कहिबा मात्रके तुमे अचल होइजिब। जेतेबेले परिस्थितिर चिंतन रे चली जाउछ, सेतेबेले ताहा बड़ कष्टदायी अनुभव हेउछि। जदि कारण बदल रे निवारणर चिंतन करिब, तेबे सही कारण ही निवारण रे परिवर्तित होइजिब। काहींकि ना मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मण पिलामानक सम्मुखरे परिस्थिति गुड़िक पिंपुड़ी सदृश मध्य नुहे। केवल कौन हेला काहींकि हेला एभली चिंता करिबा परिवर्ते जहा हेला सेथिरे कल्याण भरी रहिछि। सेवा समाहित होइअछि। जदिओ भिन्न भिन्न परिस्थितिर रूप देखा जाउछि, किंतु सेथिरे सेवा समाहित होई रहिछि। जदि एही भली रूपरे देखिब, तेबे सर्वदा अचल अटल रहिब। स्लोगान, एकमात्र बाबांकर प्रभाव रे रहिथिबा आत्मा कौनसी भी आत्मार प्रभाव रे आसी परिब नाही। एकमात्र बाबांकर प्रभाव रे रहिथिबा आत्मा कौनसी भी आत्मार प्रभाव रे आसी परिब नाही। अव्यक्त इशारा, एबे संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करिबा पाई सर्वदा साक्षी होई कार्य कर। साक्षी अर्थात सर्वदा नियारा स्थिति रे रही कर्म करिबा वाला अलौकिक आत्मा अटे। अलौकिक अनुभूति करुथिबा अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन लाभ करिथिबा आत्मा अटे। एही भली निशा रहिथिबो कर्म करिबा समय रे जदि एही भली अभ्यास को बढ़ाई चलिब, तेबे निश्चित भावरे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करिनेब। ओम शांति।